Christ died, but because of mercy and grace sa Ginoo, we are now forgiven and clean as white as snow. Heavenly Father, Lord, salamat kay ang kapagbago na mahanga ikaw. Naghatag na mo ngayon ka namin, Lord, ang mga isibahon ka, masalamatan ka, O God, kay kunin mo ang balaan pa ngayon. Lord God, salamat, Lord, sa tibok si Mana, ikaw, tiguan ka na mo. Bisan pa man, God, sa grasya sa protection mo ka namin, Lord. Grasya sa pagbato mo ka namin, mahal. Sometimes, God, naagyan mo yung mga utang na mahimo, Lord, na nakalapas kaya sa mga kabubuto ng God. Makahimo yung sala niya kami mo, Lord. Kaya ang mga utang, Lord, na dili na kami glorifying sa iyong pangalan. Diya naman yung mga saglat, Lord. O na agad, among din na pangayuan ng mga kasalanan, ng mga kalapasan niya kami mo, Lord, na pangayuan ng mga pasayin na diyahin ang kasing-kasing, Lord, na pure na magdadayag kami mo kang kakuntagon, pure na mag-surrender na kami mo, pure na mag-glorify sa iyong mga kalapasan. Lord God, isang paman, Lord, sa mga kaigsunan na nagpatulong pa karon.
I-allow Amahan, makabot sila diri na safe next church, Lord. Aron matiguban ka ang Amahan sa pagsimba niya kanimo. Bisan pa man, Lord, sa ang pastor yung magdala sa iyong mga pulong, matagi siya kaalam Amahan, matagi siya o biyahe siya, Lord, na masaysay niya, Lord, ang mga pulong. Even kami, Lord, na magdadawat sa iyong mga pulong, Amahan. Matagi po kami, Lord, ang sa labutan Amahan, magdigan ng gidya kami, Lord. Kaya we know, O God, na iyong pulong, Lord, dili give para sa kanan o para lang nilingad sa iyong mga piniling katawan. Lord, sa mga malayo ni sa pagsimba ni kami mo, tupanin ni O God, wala nila yung purpose kabuntawa man, to honor you and to glorify your name. Kita ng Lord, ang mga pray sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, brothers and sisters, please stand para sa itong praise and worship. In Hebrews 10:23, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. Let's have our steadfast faith. Let's hold our trust. Let's have our faith. Stand up. Faith said yes and no, because God's faithfulness to His promises is unshakable. Let's sing the song, Standing on the Promises. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing on the promises of God my Savior. I'm standing on the promises of God, standing on the promises that cannot fail. When the hell and storms of doubt and fear I sing, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God, standing, standing on the promises of God my Savior. I'm standing on the promises of God, standing on the promises of Christ the Lord, mounting eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God, standing on the promises of God my Savior. I'm standing on the promises of God, standing on the promises that cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God, standing on the promises of God my Savior. I'm standing on the promises of God, standing on the promises of God my Savior. I'm standing on the promises of God. Yes, palalakan ng Panginoon. In Psalms 119, verse 105, Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. The word of God is our light and lamp, para sa akong journey. And as well,
mga atong knowledge in Islam. The same song, they were. Thy word is a lamp to my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp to my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I've lost my way, still you're there right beside me. Nothing will I fear, as long as you are here. Please be near me to the end. Thy word is a lamp to my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp to my feet and a light unto my path. I will not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide and hold me to your side, and I will love you to the end. Thy word is a lamp to my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp to my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I've lost my way, still you're there right beside me. Nothing will I fear, as long as you are here. Please be near me to the end. Thy word is a lamp to my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp to my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp to my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp to my feet and a light unto my path. And a light unto my path. And a light unto my path. Father, that's our prayer, that your word will be the lamp to our feet and the light to thy path. Now, Diyos, among padayon nga lang kami nga kinabuhi sa na kami nagapaabot sa imong pagbalik. Hinaon mo, Diyos, na kami magasubay sa dalan ngayon mo ang gilatad para kanamo. Hinaon mo, Diyos, na kami kanunay panimuha sa pagsunod sa imong pulong.
nga kami o Diyos magapaminaw sa imuhang pagtulunan, sa imuhang pagbadlong, sa imuhang pag-iya. O Ginoo, sa kanunay pahinumdum ka na kanamo, kaya nga mo kasing-kasing kanunay gayong mahisalaan. Kanunay o Diyos nga magapaminaw sa tinong-ini nga kalibutan. Tabangin kami o Diyos nga sa among paglakaw, ang among pagtutok diha lamang gayon kanimo. Tuluy kami o Diyos, o gabayi kami sa mga tikang, sa among mga paggalaktan. Itugot Ginoo nga ang mga desisyon nga among paghihimuon na hisubay gayon sa imuhang maayo nga pagbuot. Ug itugot sa o Diyos nga ang tanan namong panimuhaon makapahimaya gayon sa imong buhi nga pangalan. Ug itugot Ginoo nga ang among paghigugma sa imong pulong magausbong gayon. Itugot o Diyos nga dili kini mahimong stagnant. I pray, Lord, nga kanunay naga-grow ang among desire to know more of your word, to know more of you, Father. I pray, O Diyos, nga sa among mga kauban usab, padulong ka lamang din ni karon, ikaw mag-kauban kanila. Biyahan sila, protection ni sila, O Diyos, sila ang dalanon. And I pray nga matag sa kanamo, nga makadungog sa imong pulong, imo gayong pagkatudluan, imong pagkabadlungon, ikaw mag-aabli, O Diyos, sa among una-una o sa labutan. Na among makita ang kamatuuran, O Diyos, pinaagi usab sa mga pulong among madungog karon. Ikaw Ginoo magatudlo, magabadlong, magapatubo ka namo. I pray nga kini makadasig gayon, O Diyos, kini hatag dagok na tabang sa among pagtubo nga kanimo. Sa among mga kaubanan, sa mission, sa ikaw usab magapamuhat kanila. I pray nga tanang magwawali karon, mahimo namong may sangyaw, O Diyos, ang kamatuuran nga nagikan din kanimo. And I pray Ginoo nga sa naibilin pa namo nga paghimuon ini nga adlaw, walay lain kasilungan kundi ikaw o ikaw lamang kayo. Tugod Ginoo nga walay bisag kung sa nasala, kaluyahon, kahuyangon, o bisag kung sa man, O Diyos, nga makan sa kinabuhi ang makapahimong babag sa among pagdawat sa imong mga panalangin karon pinaagi sa imong pulong. Dalayon ka sa walay katapusan, kanimo na ko ilisali, kinigdanan sa pangalan ni Jesus, na among manluluwas. Amen o Amen. Magpamikod ang katapusan. Sa dili pa kita magpaminaw sa pulong sa Dios, magpaminaw una kita o dalawiton nga igahalad karon. We believe in one God the Father, the Almighty, the Maker of all, the one who rules the sea and
while we wait to be resurrected. And we look for the world without end. This is our creed, our faith, our anthem. This is the God we love. This is the God we love. Praise the Lord for the wonderful message of the song. This is the God we love. Amen. Padayon kita sa tuwang pagtuon sa pulong sa Diyos. We are still in our series sa Proverbs. And atuan nang nahisgutan ang Proverbs chapter 3. So now we are in Proverbs chapter 4. Time check ko sa, it's 10:58. Si Pastor Jonah ang iyang, sige ito, New Year's resolution kay mubuo na dahil ihang wali. Ibadlong ko sa kong asawa. Ano siya, si Pastor Jonah nagkamubo ang wali, ikaw nagkataas. So maningkamot ko nga mubalik ko sa kuang 45 minutes. Hopefully by or around 11:45 mahuman ko para malipay mo. Sige. Again, we are now in Proverbs chapter 4 verses 1 to 9, and last Sunday gitapos nato ang chapter 3 where we have talked about how to live the ways of Yahweh. Unsa may mga timailhan that you have truly learned ang mga pagtulunan ni Yahweh. Well, of course, the most obvious answer for that is if imuhang ikinabuhi ang katong nga mga pagtulunan. And according sa Proverbs chapter 3, those who truly live the ways of Yahweh, they are different from the others. Nakita nato dito sa last portion how sa last portion gisgutan dito how the people of Yahweh should not be kaning envious sa wicked. And sama sa to ang gihisgutan katong oppressors gani ang term dito, oppressors from the Hebrew word Hamas, which means those people nga nakabot nila ang success through oppression, through injustice. Kumbaga, niusbong sila, nidato sila, pinaagi sa pagtamak sa uban nga tao. Ana si Solomon sa last na portion sa iyang teaching, ayaw mo kasi na ana, no? Ayaw mo kasi na sa resulta nga nakuha from these oppressors, from these people. And just this week, actually last week, na daghan nga nahitabo sa tibok ng Pilipinas. And isa sa siguro ni ugong, not necessarily ugong, but kanang nikalat yun was the giveaways ni Ivana. 100 ka iPhone 17 nga pang-giveaways. Ivana, very well known as an endorser of Casino Plus. Casino Plus, sugal. Ang sugal, dinha, mga guba, ang kinabuhi sa daghang tao. And somehow, perting daghanag mga Kristohanon nga nag-share, orange ako, green ako, puti ako. Niya, kabalo mo sige himo na ako. Tanaw gyud ako tong mga likes dabi, kasi nay taga Bethel din nga nag-like. Tanaw na to kinsay na minaw swali uwa. Kaya ang gihisgutan nato last Sunday, those who will truly live the ways of Yahweh, dili masina sa mga oppressors. Now, pasalamat mo, dili ta friend sa Facebook, dili yun ako makita ang like ninyo dito. Basta yung mga unfriend mo niya. Pero,
May na lang, so far sa mga friends ko sa Facebook na taga Bethel, Maine, wala ko'y nakita. Praise the Lord, ana. Ang nakapait, pag pindot na ko sa share, makita mo po na, kinsa mga nag-share, na taga Bethel. Na taga Bethel nga nag-share. Nya, mailhan nimo nga murag gitago gyud niya sa uban nga mga tao, kaya nakabutang dito, kanang naman ay setting good nga, murag i-hide nimo sa uban nga mga tao. Matingal mo ginikanan, di na mo kita sa post sa inyo ha mga anak, o ina-hide na mga post nila sa inyo ha. Ana na siya. Nya, wala siguro niya na-hide sa kuha. Naag yun. Pero dili taga Maine. Taga Mission. So, sige lang, pasigwa na ka doon tungwali itong Sunday, consider gamay. Gamay lang. But then, the same principle is applied, no? Sa katong situation. Why do we envy the ways of the wicked? Why do we envy the treasures of the wicked? Sama sa giingon ni Solomon from the last nga sermon nato, they are oppressors. Nakuha nila na nga mga maayo nga mga butang gikan sa dili maayo nga mga proseso. The same with sa katong nga promotion kinsa may nag-assist sa iya ato, Casino Plus, isa sa mga pinakadako nga pasugalan online. Di ba? Now, chapter 4, kung ang chapter 3 nagatudlo sa tuwa, unsay mga timailhan sa mga nagkinabuhi sa ways ni Yahweh, of course, you will ask yourself dayon, unsaon man ako nga mapasa ni sa akong mga anak? Unsaon man nga mapasa ni sa next generation? How do I make sure nga ang mga nagasunod sa kuha, ang akong mga anak nga lalaki ug anak nga babae, kay dili sila mahisalaag? How do I make sure that the future generation does not forget wisdom? Kana nga pangutana, it is answered in chapter 4. Musugod ta karon chapter 4 verses 1 to 9. Ginahangyo na ako ang tanan sa pagpanindog. As we read again Proverbs chapter 4 verses 1 to 9. Ako sa 1, kamu sa 2, so on and so forth. Dungan tang tanan sa 9. The word of the Lord says, "Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding. For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother. Get wisdom, get understanding, forget it not, neither decline from the words of my mouth. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, and with all thy getting, get understanding." Verse 9, kitang tanan. "She shall give to thine head an ornament of grace, a crown of glory shall she deliver to thee." Ang Diyos magapanalangin siyang pulong, magapanglingkod ang matagusa. Again, chapter 4 is the answer to the question nga gikan ra pod sa chapter 3. It answers the question, how do I make sure that the future generation does not forget wisdom? And verses 1 to 9, it gives us answers sa tulo ka mga butang. First and foremost, verses 1 to 2, unsa ingon, "Hear ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding. For I give you good doctrine, forsake ye not my law." How do I make sure that the future generation does not forget wisdom? Very simple. Teach wisdom. Teach wisdom. First word that you will see in his chapter 4 verse 1 is what? Hear. Paminawa. From the Hebrew word shama. Shama, it doesn't just mean, naisgutan na nato ni kaniato, it doesn't just mean kaning pagpaminaw sa pulong or pagpaminaw of some information. Shama, it means listening with the intent to obey. There's really an intention to obey. Dili lang ingon nga gipasulod sa dalunggan, gipagawas sa pikas, kundi gipasulod sa dalunggan, diretsyon kasing-kasing ug huna-huna. And then, after that, of course, it will be lived. It will be practiced. That's the essence of the Hebrew word shama.
ang emphasis in this, in its very context, the emphasis of Shema is more on sa hearer. Okay? Sa hearer, nga ikaw maminaw, and then imuhang butang si mong kasing-kasing, ug imuhang ikinabuhi. But the emphasis that I would like to give today, that I would like to focus on, is the one nga naghatag aning Shema. The one who gives the reason why he's here. Kumbaga sa speaker, the one who teaches. That's the one that we will give emphasis karon nga buntag, the one teaching. Sama sa kuwang tubag ganina, how do we make sure that the future generation does not forget the ways of Yahweh? The first answer, teach it. Itudlo. They cannot hear if walay mo tudlo. They cannot hear if itago nato ni. They cannot hear if atuan ning iikadalo. So in order for wisdom to translate, to go sa next generation, kinahanglan kining itudlo. Now in Israel, it's a very different situation sa tuwa karon. Here, of course, we have the church, napod sila sinaguga ilaha. But then also karon we have the Bible schools. Naana po yung mga online nga mga Bible study, na ay mga online nga mga certificates, mga diplomas. That's usually the way nga ginagamit nato for us to learn theology. But then going back sa ilahang panahon, no, it's not like that. Even sa tuwa karon, each of us kay naay-copy sa mga Bible. Going back sa tuwa mga balay, if dili man kanya-kanya, according to statistics, at least naay duha ka Biblia sulod sa tagsa-tagsa ka panimalay. But then also in each of our devices, sa tuwa mga phone, tablets, laptops, unsa ba, Bible is very accessible. But then during their time sa Israel, it was not. The law was simply given sa propeta, sa mga hari, not to the common citizens. Kaya nga naman, ang paper, it's very expensive. It was very expensive during that time. So not everyone has their own copy. So unsay nahitabo, mag-gather na sila weekly or not daily, and then naay magabasa sa law, ilahang paminawon, naay exposition nga mahitabo, and then later on pag uli sa balay, ang mga ginikanan ilahan ng igatudlo or i-expound sa ilahang mga anak. There was no printed copy of the scriptures during that time nga kanang available to everyone, no, because again papers were expensive. And then, ang pagkat-o nila sa balaod or the ways of Yahweh, the commandments, wala ni gikan sa eskwelahan. Dili ni gikan sa Bible school. They first learned from their homes. Sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay. And the primary teachers sa mga kabataan, kay kinsa, mga amahan. And it's actually, tanawagod, hear ye children, verse 1, the instruction of, kinsa? Of a father. The primary teacher going back sa ilahang panahon kay dili ang skriba, dili ang propeta, dili ang hari, dili katong mga religious people. No, it was the father. But then somehow, if we will look at the situation sa Christianity karon, kinsa na may primary teachers? Pastor. Nganong nahimo namang pastors ang primary teacher, whereas the biblical concept of teaching, of discipleship is unsa? Father teaching the son. Parents teaching the children. And again, it's actually a fulfillment sa gisugo ra pud sa Ginoo in Deuteronomy 6 verse 7. Unsay ingon? Deuteronomy chapter 6 verse 7. And thou shalt teach them diligently unto thy children. Of course, kinsay gisugo ani? Parents. Okay? And shall talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Ana, ang isa sa mga sugo sa Dios is for the parents to teach their children. Unsay itudlo? Ang balaod, ang law, the ways of Yahweh. Ang pangutana, kanus aman igatudlo? According to this passage, always. Sa paglingkod, sa pagtindog, sa pagtrabaho, sa pagkatulog, sa pagmata. Always. In every single walk of life, in every single aspect of life, ang amahan, kinahanglan mutudlo sa anak. Ang ginikanan, mutudlo sa anak.
Always. Not just every Sunday, not just every small group, not just every prayer meeting. Dili lang niingon nga ang teaching of ways of Yahweh kay naay specific nga time slot in a week. Dili niingon nga, oh sige, during Bible study nato sa tuwang balay, dinha lang ta mag-learn sa ways ni Yahweh. No. Every single day and every single aspect. It doesn't have to say nga, nak, pagbitbit og Bible, pag maghugas kag plato, kay na ako itudlo sa imuha. No. Dili ingon na. It simply means nga unsa, sa imuhang instruction, sa imuhang pamulong, it should be guided by the law, by the ways of Yahweh. That's how they did it before. Not necessarily nga every lihok na ay verses nga nakaakibat, dili po ingon ana. But then unsa na atong guidance, especially during this time. And I would say isa ni sa nakamaayo nga makita nato sa Israel compared to our time. Kaya nga naman, ang pinaka trabaho nila during this time kay unsa gani farming. Whereas atoa unsa kasagaran opisina. Sa farming madala nila ang mga anak. Every single day, magiyahan nila. Every single day, na ay istorya nga mahitabo. Every single day, na ay banding. Karon, kanusta lang ang istorya mahitabo? Every day ba? Ambot lang po. Kaya pag uligi ka ng opisina, ayaw ko sa mukha. Kapoy kayo ko, papahulay ako. Pag matao nga nang mamin lunga dito. Pag weekend, ayaw ko yung sa mukha. Karon na ko mapahulay. Ayaw ko disurbuha. Wala na istorya mahitabo. Kaya nga naman, kapoy. Whereas, during sa ilahang nga panahon, sa ilang kakapoy, kauban nila ang ilahang mga anak. Kaya nga naman, may ilahang setup, mo to'y nakamaayo. Mas hayahay siguro ang trabaho nato karon, but then, their ways during that time, kay unsa, it allowed them to teach their children every single day. So pastor, dili naman gyud namo ni mahimo kay amo maning kuan, kaning ingani naman gyud mo ang setup, kailangan man namo maginabuhi. Yes. But then it doesn't mean nga as parents or as elders nga atuan na ning i-neglect. That's why we are always kaning push, we are always encouraged to cherish every moment with our family. Sa ginikanan, padulungan to sa anak, sa elders, to the young ones. Every single time that you will have interaction is an opportunity to teach the ways of Yahweh. Amen. Amen. Now, dinhi again, sama sa kong ingon, mubalik ko dito sa word na Shama, the focus nga ihatag natin karon is not sa listener, but to the one speaking. Going back sa verse 1, unsay giingon gayud dinhi, hear ye children. Unsay paminawon, the instruction of a father. Teaching involves vocal nga teaching. Speaking, not just showing. Again, teaching involves speaking and not just showing. So may pasabot nimo, pastor. I believe this is the misunderstanding nga naata karon, not just sa Christianity but all throughout everyone. Ang misunderstanding is, kung unsay ako ang ginahimo, mao'y tumana. Diba? I've heard from one of my classmates before, nga giingnan gyud siya siya ang amahan, na kung unsay ako ang gihimo nga maayo, mao'y himoa. Kung nakay dautan nga makita sa kuha, ayaw lang sunda. Ang pangutana, unsa may standard anang maayo, ug dautan. And unsa may kasagaran, if we will apply that to our lives, mahulog siya ngayon ani. Na, sige, if makita nimo ginahimo na ko ni, mapuhimuon nimo. If wala na ko ni ginahimo, ayaw na himua. It's an instruction in a way kana, but it's very vague. Very generalized. Wala tong Mersyag ano ba, ang ituang assumption is, so long as mapakita na ako, it's enough. Mura ragog kaning concept sa evangelism, Pastor, maulaw man kung mag-evangelize, so ako na lang ipakita sa ako ang kinabuhi. Kuyaw. Because your life is the gospel, di ay nga makaluwas. Dili ba yan? It involves speaking. Speaking. Kaya nga naman, actions can be misunderstood. Halimbawa, let's say si Brother Migs, trabaho siya og 80 hours a week. Siguro, si Mikay, muha na siya, grabe good ka hardworking si Papa. Nya si Lala, basig maingon,
si Papa kay mas importante pa siya ang trabaho kaysa sa pamilya. Then si Luke maghuna-huna, if gusto niyo mas successful, kailangan yun ay daghan masakripisyo. One action, lahi-lahi ng interpretation. Kaya nga naman, wala man vocally gitudlo. That's one. Actions can be misunderstood. The same action, but then the lessons nga makuha sa tagsa-tagsa ng mga tao can be very different. That's the purpose of teaching, of speaking, of vocally teaching things. It removes the ambiguity. It removes katong something unclear. It clarifies everything through teaching, vocal, speaking. Okay? And then ikaduha, if puro actions lang, wala speaking, well, not everything is visible. Not everything is visible. Makita ba sa imuhang mga anak ang imuhang motivation sa imuhang pagtrabaho? No? Makita ba nila ang principles behind how you do things? No. Makita ba nila ang conviction nga nung ingani gyud ang imong mga desisyon? No. You have to teach it. You have to let them know. They have to hear it. Naay explanation nga kinahanglan. And then unsa pa? If walay speaking, if puro lang action, it removes correction. Kaya nga naman, teaching enables correction. Through teaching, dili lang ni matudlo unsa ang right path. Teaching or words can also warn us against the wrong ways, the wrong paths. It also answers questions. It clarifies the misunderstandings and it corrects the errors before they become habits. Sa wala pa mahimo ang mga mali nga desisyon, through speaking, mawarningan na nimo ang future generation nga unsa, kani mali, kani dili mao, kani alanganin, ayaw na lang na himua, kani mao sakto. Pero if puro lang action, walay speaking, dili man na maklaro. Dili man na maklaro. So vocal teaching is very important kaya naman, it clarifies what is unclear, it explains the unseen, and it enables correction. Kani nga mga butang, lisod na, if ever nga makita man, usually dili, pero if ever nga makita man through actions lang, very rare. There's no correction sa actions. Actions does not explain the unseen. And actions, masamot, it does not clarify daghan yung mga butang. Therefore, you need to speak. You need to teach vocally. Hear, O sons, a father's instruction. So asa may hitabo ni nga teaching? Father ug son man ang isgutan sa balay. Sa balay. Dili sa simbahan, sa balay. Dili sa small group, sa balay. Dili sa prayer meeting, sa balay. Dili sa conference, sa balay. Asa magkat-on ang inyong pamilya mahitungod sa doktrina sa balaang Trinidad. Dili sa simbahan, sa balay. Asa magkat-on ang inyong pamilya sa doktrina mahitungod sa sakripisyo ni Kristo. Dili sa simbahan, sa balay. Asa sila magkat-on mahitungod sa pulong sa Dios sa mga pag-ampo. Dili dinhi magsugod, sa balay. That has been the setup ever since. Kinsay magtudlo? Ang amahan. Dili ang mga pastor. Sa pastor, unsa may purpose nimo? Explain nato na unya. Again, asa ganito, sa balay, kinsay magtudlo? Ang amahan. Dili ang simbahan. Sure, yun ka, pastor? Ito lang tanahon ka ron. Oftentimes, we expect the kids, especially the mga batanon, this is the misunderstanding nga naa ko before. It is very frustrating para sa ako as a pastor during that time, before, dugay na to, ay mo kabala ka. Before, it was very frustrating for me nga nganong di man gyud maminaw ang mga batanon.
And then, with this passage, I came to a realization. Nga nung di man sila maminaw sa simbahan? Isa na ito ba? Di man po sila maminaw sa balay. Why would we expect the future generation to listen inside the church if they don't listen at home? Why would they listen to a stranger like me if they don't listen sa parents? Why would they listen sa teaching namo dinhi if they don't listen sa teaching ninyo? Therefore, teaching and learning must start at home. Dili dinhi. Start at home. I'm not saying nga walay teaching nga mahitabo dinhi sa simbahan. What I'm saying is, it must start at home. What the keyword? Start. Asa magsugod? Sa balay. Now, kinsay primarily nga magtudlo, we're not saying here nga ang asawa dili na makatudlo, but then the primary teacher is kinsa gani? Ang father. Now, the fathers, they are not just the providers, they are also the teachers. So, unsa may lesson nga makuha nato dinhi? Mga asawa, tugti pud taon ninyo ang inyong mga bana nga magkat-on aron makatudlo. Amen, mga asawa. Amen. So, ug mas hawd gani mo muabli sa Biblia, tudloi, ayaw katawi. Amen, mga bana. Amen. So, ug mutudlo na siya, paminaw, ayaw dayon og sapaw. Nga pag muhisgot na sa doktrina, basig barahon ninyo, ay dili manggudlab, ingon ani gud sila, ay dilihan, ingon ani manggud. Ayaw dayon baraha. Kaya nga naman, it's their maliban sa kanang learning opportunity for them, that is simply their role, the primary teacher. Now, every time mo tudlo sila, sapaw dayon, ma-distort na ang design sa teaching. Ma-distort ang design sa discipleship at home. Amen. Amen. So, mga bana, aron nga makatudlo mo, pagtuon, apil sa small group, apil sa sharing, paminaw sa wali. Amen, mga bana. Amen. So the responsibility of teaching is given primarily to the parents, not the pastors and the church. The church, we simply supplement kung unsa inyo ang ginatudlo sa balay. The church supports, the home disciples. Every Christian is tasked to do discipleship. Pero dili din magsugod sa balay. If permero nilang nadungog ang term nga Trinity sa simbahan ug dili sa balay, naay something wrong sa setup. Nagi something wrong sa setup. If first nilang na-learn ang kaning sa baba, katong mga doktrina nato. Mga propitiation, sacrifice ni Christ, justification, ang election. If pag-abot nila sa simbahan na tingala sila, hala, nabi nga nga teaching di ay. Saragay pasabutan na I need i-correct sa setup sa balay. Amen. Pastor, abi pa dungo man ka, may mga pastor man ka. This is now the time to correct our setup. If we want the future generation to have the wisdom nga atuang gina-learn sa kanunay, itudlo. Ayaw ikadalo, itudlo. Now, if you're going to expect nga ang tanan nimong na-learn, ikanya-kanya po na mong tudlo sa ilaha, it will take us hundreds of years, mamatahin na lang ni, di pa tamo maisa-isa. So, unsay kailangan mahitabo? Pagsabwag dinhi, isabwag po ninyo dito. We supplement, you initiate. Again, the church supports the home disciples. So, how do we make sure nga ang wisdom is kaning relayed to the next generation? You need to teach it. We need to teach them. And teaching involves not just showing, but also speaking. Amen. So, ba't pasabot? Maningog na gyud. Amen. Pikpikan ang bana nga katapan niya ay na mutingog na ka. Ay na mutingog na ka. Tingog na. Na ikaduha, how do we make sure that the future generation will have wisdom gihapon? Verses 3 to 7, unsa ingon?
For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother. He taught me also and said unto me, let thine heart retain my words, keep my commandments. Verse 5, dinit that so good. Get wisdom, get understanding, forget it not, neither decline from the words of my mouth, forsake her not, and he shall preserve thee, she shall preserve thee. Love her, and she shall keep thee. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, and with all thy getting, get understanding. So how do we make sure that the future generation also get wisdom? Isa lang, treasure wisdom. Amen. You need to treasure it. Si Solomon, he was reflecting kung unsay gitudlo ni David sa iya. Mato iyahang ingon dinhi, for I was my father's son. And then ani sa saunahan, mao niyang gitudlo sa kuang amahan. And then the very essence sa kaning verses 5 to 7 is found in verse 5. Mao ra ni, get wisdom, get understanding. Tanaw nato unsay nahitabo di ay. During kang David, during his reign, ang iyahang kingship, it was filled with political warfare. Laban dinhi, gera dito, bisag asa na ay gubat nga ginaadto si David. But then, pag-abot sa iyang anak, yung Solomon, unsay nahitabo, it was peace. It was very peaceful. Walay gera, walay gubat. Naagi hapon tong mga famine and every other nga mga butang nga kailangan natong maging wary of, but then walay gera. It was very peaceful. There was peace and they were filled with riches. But then, both of them, they saw how valuable wisdom is compared sa military strength and sa riches. During this time ng Solomon, this is now a nation, a generation surrounded by wealth, foreign ideas, and then na mga pagan religions. Yet, ana si Solomon, you must treasure the ways of Yahweh above all. Above all. Kaya nga naman, because during kang David, what people would think nga ilahang greatest nga threat is another army. Because mo may kanunay nagakahitabo. Gera dinhi, gera dito. Maybe the greatest threat for some during that time was political warfare. Kay Solomon, maybe the greatest threat para sa uban kay loss of riches. But then based sa mga pagtulunan nga makita nato dinhi, the greatest threat is not military strength or military defeat. The greatest threat is not loss of riches. The greatest threat is spiritual amnesia. Nga naman, Pastor. The moment these people start forgetting the ways of Yahweh, saan ay mahitabo? The moment they stop pursuing the wisdom of Yahweh, saan ay mahitabo? Remember, kinsa itong nagapalibot kang Solomon during this time? We have the Phoenicians, the Egyptians, the Babylonians, the Canaanites. So the moment they will have this spiritual amnesia of what Yahweh did for them, saan ay mahitabo? They would start pursuing the wisdom of the pagans. Nganong, sige daw, sa inyong setup, nganong naay mga balay, o nganong naay balay inyong ginikanan, sa una pa, itong dati niyo ginapuyan, si tawagan na, ancestral house. Ano na mo'y ancestral house? Nabisag na mo'y kanya-kanyang balay karon, di igihapon ninyo mabaligya-baligya. Nga naman? Kay? It's valuable. Kay kinsa man to valuable? Primarily. Sa parents. There's a reason nga nung dili na mabaligya-baligya. Because we honor the value nga nabati ato sa parents. Di ba? Dili lang ka na. Nganong natay mga butang nga murag gina-hoard nato nga di gyud nato mahatag-hatag sa uban. Because it's valuable for us. And it's the same for wisdom. If you don't treasure wisdom, why would you expect nga kuptan pud na sa imong mga anak? If you don't see wisdom as something valuable,
why would you expect for the future generation to see it as something valuable? They won't. They will not see the value in it if ikaw mismo karon, you won't kaning treat it as something like a treasure. The children, they don't automatically treasure what the parents don't. Again, the children, they do not automatically treasure what the parents don't. If you as a parent, wala ni mo gitaga agbili ang kana nga balay, inigkamatay ni mo, mabaligya dayon na. Ana argid na. Kaya nga naman, there's no value in it. Unsay pinakasayon nato nga i-let go nga mga butang? Katong walay value. Katong ikaw ray nagpalit nga murag daw sa wala ay lang, lira kay hatag. Pero katong mga grabe nimo ginaguan o di ba ka hatag sa imuhang mahal sa kinabuhi, di mo na mahatag-hatag. Nga naman, despite of the katong financial value of it, ang value of it, it lies within unsa the reason why it was given. There's value in it. Now kani wisdom is given by Yahweh. That's the biggest reason why we value it. Because it's a treasure given by Yahweh. Wala na ilang mas valuable ana. And again, don't expect nga ang mga future generation will automatically treasure what we don't. Halimbawa, if attending Sunday service is optional to the parents, it will be optional to the kids. If attending Sunday school is optional to the parents, it will be optional to the kids. Amen. Kabalo mo sa una, excited yun kayo kung mag-Sunday school. Puno-puno yun din eh. But for 2 months, 3 months na, mag 9:30 na lang, 5 pa kabuk tao. Asa naman mo? We're teaching wisdom, the ways of God. We're teaching what can be passed on sa future generation. Dili nato na mapasa og wala mo during sa time of doing the supplementation. If prayer meeting is just optional for us, don't expect your kids to be prayerful. Ayaw. Why would you expect something from someone that you're not even doing? Amen. Amen. But then, you don't have to just show it. You have to tell them. Balik na sa pirmero. Don't just show it, tell them. Ayaw lang ipakita that you treasure these things. Kaya malibog na sila. O asing nag-adto-adto lang ka diha. Kaya na diha imong mga paryente, imong mga higala, or ganahan lang ka mag-basketball pagkahapon. Basi malibog sila. Iklaro, nak, I go to church because I treasure it. Nak, mo attend tag Sunday school, mo attend tag prayer meeting, mo attend tag small group because this is important. Nak, mo attend tag simba, di gyud ta mo absent because this is important. Show them, but then also tell them. Don't just show them. Tell them. Nga kani, importante. It is good nga inyong ginadala inyo ang mga anak every Sunday, but tell them the reason why. Tell them. It's not enough nga ginadala lang every Sunday because nganong naamata din eh. Routine. Part sa itong ginahimo every Sunday. Makonsensya ka, mahadlo ka chatan ni pastor pagka-Lunes, nga wala ka. Tell them why you do this. Treasure it. And then tell them why. Mubalik ko sa kuwang example ganina. Pag-abot sa mga family reunion, especially every December, nanay mga anak nga mag-away tungod kay ang magulang gusto ibaligya ang yuta ni Papa, ang manghod gusto nga iya na ang yuta ni Mama, nya kaning tunga-tunga gusto nga okay ra na, sagdi ra na. What do you think is the reason nganong ingana nagkikita po?
Kaya wala sila fully nakabalo sa value. Kaya kinsang sipyat, dili sana sa ginikanan. Kaya wala manila giingnan ang mga anak nganong valuable ni. Or maybe it wasn't valuable lang yun sa ilaha. Diha lang ta magkatibulaag. Diha lang ta maglahi-lahi og perspective. If una, something is not really valuable. Ikaduha, wala na-explain sa tua nganong valuable ni. Why something is a treasure. So dinhi, if you think attending service is a treasure, tell your children. And then treasure it. Kaning treasure it. Meaning show it. Give importance to it. Give importance to whatever it is we're doing. And I'm not just saying nga kaning puro lang simba. No. We're also talking about unsa, reading the Bible at home. And then learning it, studying it, asking questions. And then being able to receive answers, criticism, and then corrections kana nga mga pagtulunan. And then you need to teach your children nga unsa na it is important to treasure these things kaya naman it will help you. It will make you grow. Maniingon ni Solomon din get wisdom, get understanding. Ayaw ni kalimti, don't decline it. Ayaw, forsake her not, preserve it, love her, and it will keep you. Tanaw, gisaysay ni Solomon din mao ni ang himua, mao ni ang rason, mao ni ang epekto. That's what we need to do sa future generation. Balik na sa itong example ganina, I believe we can simply conclude nga if we don't treasure wisdom, the children will not treasure it as well. Kaya nga naman, what the parents treasure, the children will inherit. What they don't, the children will not see any value from it. Ano gina? If you treasure wisdom, the children will inherit wisdom. Then ikatulo, how do we make sure that the future generation gets wisdom? Verses 8 to 9. Exalt her, and she shall promote thee. She, wisdom, shall bring thee to honor when thou dost embrace her. She shall give to thine head an ornament of grace, a crown of glory shall she deliver to thee. And then in verse 6, balik na verse 6, ang sa ingon din forsake her not, she shall preserve thee, love her, and she shall keep thee. How do we make sure that wisdom or the ways of Yahweh is given sa future generation? Love wisdom. Pastor, ano may kalahian sa pag-treasure nato sa wisdom and then sa pag-love sa wisdom? Tanawon sa language nga gigamit ni Solomon. Exalt, love, embrace, keep. Why did Solomon used such emotional language? Mabalik na punta sa Israel para mas masabtan nato. They were not surrounded with peace during that time. Although peaceful from giyera, pero they were not surrounded with silence. Mo na mga term. They had peace, but it wasn't silent. Kaya nga naman, they were filled with voices from surrounding pagan nations. Egypt's voice was very strong when it comes to politics. Ang Phoenicia, their voice was strong when it comes to business and commerce. Ang Canaan, it was very strong when it comes to religion, especially with the polytheism nga naa sila. Ang Babylon, their voice was strong when it comes to administration. Israel had peace. There was no war. But it wasn't silent. They were filled with strong voices from these pagan nations with these pagan wisdom. So ang pangutana na dinhi karon is not, Pastor, madungog ba sa kuang mga anak or madungog ba sa future generation ng wisdom? That's not the question anymore. Because there's wisdom everywhere. Ang pangutana na dinhi kay unsa na, which wisdom will capture their hearts? There's wisdom everywhere. There's information everywhere. There's influence everywhere. But which influence will capture the hearts of the future generation?
Unsa man nga pagtulunan ang muhubog sa ilahang kasing-kasing. Unsa man nga kaalam ang ilahang pagatumanon, na ay kaalam bisag asa. I believe it's the same today, not just from Israel. In fact, today, there's more teachings, there's more lessons available more than ever. We have the internet. There's so many information. Well, the church teaches something. The news teaches something. Social media teaches us something. Ang mga influencers, they teach us something. Even ang mga neighbors nato, they teach us something. So, ang issue na din is unsa, it's not if they will listen or not, kay maminaw magyud ang future generation, ang pangutana na din kay unsa, kang kinsa sila maminaw. We will always listen to something. Mo na'y biggest issue, kang kinsa. We will always love something. Pero kinsa, unsa. Which wisdom are we going to love in the future? Most of today's generation are not listening with the ways of Yahweh kay nga naman. It's not because we're not teaching it sa church. It's because the parents or the elders that they've seen all their lives, they don't love wisdom as well. Nganong higugmaon man sa future generation, ang usa ka butang nga wala ginahigugma sa mga tawo nga ilang ginatanaw. It's the same with treasuring wisdom. Why would you give value to something nang imo mga ginikanan wala pa nila gitagaan og bili? They cannot love something that you don't love as well. What's the biggest reason, ana? Kato. And then also, balik na punta sa example na gihatag ni Solomon. Because the parents are not teaching the ways of Yahweh. And then the parents, they don't treasure the ways of Yahweh. So we cannot expect the kids and the future generation to love the ways of Yahweh if we don't teach it and if we don't treasure it. It is simply the result of our neglect. Why does the future generation hate the wisdom of Yahweh? Not because they did something wrong. Not because giingnan nimo nga, you need to hate the Bible or unsa ba. No, not really. It is simply because we neglect teaching them about it. They cannot become familiar with something that they have not heard. They cannot know the ways of a place nga wala sila nakaadto. They don't. They can't. And they will not. Not unless they will be guided and it will be explained to them why this is valuable and why this needs to be loved. Again, they cannot love what you don't love and they cannot exalt what you don't exalt. What is optional for you will be optional for them. What you will ignore today, they will ignore tomorrow. And again, the voice of wisdom, the wisdom of Yahweh, it is never silent. The voice of Yahweh, it is never silent. But your voice is. Wala man nagpakahilo ang Ginoo. Wala man ang Biblia. Kita lang yun ang hilo. Amen? Amen. They merely know wisdom because we merely teach it at home. Merely. And again, sa atuang learn in Proverbs chapter 3, the ways of Yahweh, it is always better than all wisdom. Pero they cannot see that it is better than all wisdom if they cannot hear it from us. So the future generation needs to hear it from us. And then those who merely know wisdom, it will abandon wisdom. And those who love wisdom will cling to it. Sige yun sa Proverbs chapter 22 verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Training involves teaching. Teaching involves speaking. Kung si imuhang pag-speak, you need to tell them why you need to treasure it, why you treasure it, and why you need to love it. That way, when he is old, he will not depart from it.
When going back kung dito kami sa Surigao, every youth camp, every conference, somehow the testimony of majority sa mga youth is sila tong buliyagon nga anak sa ilahang balay, nga ang ilahad ang maginikanan, kay kanunay na nagapaampo kay Pastor, Pastor, tabangi ko nga kung ulitaw, dili na magbisyo. It's good that we will pray for the future generation. But we need to tell them what is right and what is wrong. But then here's another important thing. Even the best fathers cannot guarantee na magiging faithful ang children. Pastor, maayaw ka mastulat? Disclaimer. Even the best fathers cannot guarantee that their children will become faithful. You know John Piper? I think iyahang kamagulangan, si Abraham, tama ba? Abraham Piper is a well-known atheist and is also someone nga ginakalaban ang iyahang amahan karon. Faithful minister, but his son is not. Si David, maayong amahan. But then somehow si Solomon, maunoy isa sa mga nahimong pinakalala nga hari. Pinakanisupak sa mga niana si Yahweh, ayaw supaka. Ana si Yahweh, ayaw i-multiply ang horses, di-multiply ni Solomon. Ayaw i-multiply ang wives, di-multiply ni Solomon. Ayaw i-multiply ang gold and silver, di-multiply ni Solomon. But then during the early years of Solomon, he was also a good father. He had all these teachings, wisdom. But then later on, ang iyahang anak si Rehoboam, moro po'y nitunga sa Israel. That's why we have the northern and the southern kingdom. So even the best fathers cannot guarantee the faithfulness of the children. Human instruction is very important. But it's not sufficient. So sa may kailangan natong himon, we need to rely on Christ. Kung sa gani si Kristo, according to 1 Corinthians, the wisdom of God. We need to rely unto Christ, the wisdom of God, because He alone can transform the hearts of the future generation. Prayer is not sufficient because you have to teach them as well. Pero teaching is not sufficient because you have to pray for them as well. So pray for them. Rely unto Christ through prayers. But then also, make some actions. Teach them. Speak unto them why the ways of Yahweh is very important. We have the Word. And according sa ato ang giawit ganina, ang sagani ni, the lamp unto our feet and the light unto our path. How do we make sure nga kani nga lamp and light is not lost sa future generation? Tell them about it. Treasure it karon mismo. And then love it. That way, they will see the value and they will also love this lamp and light. Amen? Amen. Gihangyo na ako ang tanan sa pagpanindog. Requesting the music team as well as we respond to the message of the song. Itong awiton, atong giawit kinina, thy word. May this sermon be a lesson sa tuwa. Again, teaching starts at home. So this is a challenge, not just to fathers, but even to mothers. This is a challenge to the husbands and the wives. Fathers, husbands, you are the primary teachers sa family. You cannot teach what you don't know. So kailangan nyo magkaton sa kanunay. Asa man ka magkaton? Natay simba, natay Sunday school, natay small group, natay sharing, natay Bible school, natay mga conference. If you are not seen during these events, sabay mo itulog. You can't even open YouTube para magpaminaw sa wali. You can't even search it in Google. So, what will you teach if you don't know anything? Sa mga asawa, allow your husbands to learn and teach. Let them do their roles.
If every once in a while, kanunay kang nagasapaw, kanunay imong ginakantsawan, ang ilahang attempt to try in learning, to try in speaking, to try in correcting, it will not help them. Sa mga anak, let your parents teach you. Because, mamanay lang role. And our role as kids, as children, is to learn. Again, speak to them. Tell them, vocally, not just show them. That wisdom is important. And then treasure wisdom. That way they will see the value of it in the future. Maybe not now, in the future they will. And then love wisdom. Because they can only love something that you also love. Amen? Sing that song, that word. Diyos, and I pray that you will allow all of us, especially the fathers, to really teach wisdom so good nito sa kanibalay. And pray, Lord, that all of us will treasure wisdom. That way, the future generation will see the value of it. And I pray that all of us will love wisdom. That way, ma-appreciate usab sa
future generation, the love that we have for this wisdom, and Lord, how valuable it is sa ilang matag sa kinabuhi. The value of it lies not sa financial nga equivalent ani Ginoo. The value of it lies from the giver, and that is you, O Yahweh. It is valuable because it is from you, and we thank you for wisdom, and I pray that we will be able to speak of it, to teach it, to treasure it, and to love it. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Likod, mga tagasa. Salamat sa iyong mensahe, no? We've learned a lot, no? From the word itself, relaying, an act of passing along. So wisdom must be passing through teaching it, treasuring it, and loving it. So, but you can do this when you are following the ways of Yahweh. So, amen sa iyong tulong. Salamat, Pastor. So, karon balik na ako sa Pastor's time. Any announcement or yes? Okay, well, istorya si JR, sa kay Pastor, it's for the fathers. So, the way yung pagkasutin, but JR, gusto po niyo maging father. No? Hindi, or imuha lang to yeah, okay, praise God. Pero JR, thank you guys yung pag-lead sa itong worship karon, no? And, yun, kayo nga sharing time, sa labi sa mga fathers, and what I was listening, layo ang pag-iday na ako. No? Ang Bible is our standard, you know. We will not compare ourselves with other fathers or with other people. Ato ang pag-follow sa Ginoo, we don't compare with others. We compare with the Word of God. Kung asa naman ka sa itong pag-asunod sa Word of God. And I realized na tinayo ko din ako sa Father. I have my ups and downs also. No? And I think para sa mga single na mga men din, now you know, hindi ganun kadali maging father, but maybe it's not discourage you. No, to become father someday, to be husband someday. Kaya kining pabot ko na sa Ginoo, calling ko sa Ginoo for you if God wants you to become a husband and a father at the same time. So yan na. And then I think what we need to do is to pray more for our fathers. No? Mga wives, if you're complaining about your husbands, pray more about your husband. No? Pray more. So yeah, more than just complaining. Pray more for your husband. Children, pray for your fathers also. I agree, no? And that was an analysis, you know. Ano kayong people karon iso na kayo pasundon, iso na kayo church. I think it's really starts at home. Sakit na siya, but it's true. It starts at home. And then parents complain ng church not doing enough or sa ba, nagagawin naman na. Maybe because they don't hear wisdom at home. And then they blame it all sa pastor, they blame it all sa the school teacher, they blame it all in the church. So I think we have to ask ourselves, how about me? How have I been doing? Kumusta man akong pag-recycle sa akong mga anak? So ang purpose sa itong paratigong, ano dapat tumuwaten, is to train you, is to teach you so that kamu na po teach sa inyong mga anak when you go home. So it's not just for you, it's for your children. Kanang ginatudo din it's not just for you, it's for your children. I-re-echo ang inyong nadunggan dinhin sa inyong mga anak. Right, so kung ang inyong anak di gusto musimba, maybe kasi ikaw, nakita nila, di ka kasimba. Bisag asa ko escape pa sa ginawa ni Pastor Paul, tiri siya diri, likay ko, naaman po diri mo sunod, likay na po ko diri. Siko ka na anak kanina. So pa yun ako, that's right. I was talking about myself. I was saying that the back, that's right. I was talking to myself. Gising pa rin so na kung kasing-kasing. No? Pastor Paul, thank you so much. Mara po kag father, no? Gawali ka nito. Pero nanay na pulo ka anak ka, gawali. How was more kung magka-father na po niya eh? Grabe kay Pastor, thank you guys, you know? And so, announcement na ako is, so we just came from Katil yesterday. And we celebrated with them sa second anniversary. Nag-ibo ko sa ito, wedding ba ito? Anniversary, pero it's anniversary. It's an anniversary with a wedding. Ano na lang nato pag-sulti lang ito sa anniversary with a wedding.
And salamat sa portion niya nakatong dito. Of course, whenever supportive, reliable mission team nato. And other members na di pa sa mission team, but they came, they joined us in celebrating the anniversary to atong choir. They rendered 2 songs, wonderful kayo. My favorite na mga kanta yung nangikanta. And it was fit good po sa mensahe. So we met Pastor there. It was his birthday itong Friday. So it was also an opportunity na we celebrated his birthday with him. No? So nato ang mga naitabo yesterday. And then we also noticed we have a new placement sa to ang mga doors no, na nandito sa likod. Nalay mga kailan pa improve and then kailan pa i-finish. So let's see. And then ang mga bata nato with the little kids and their parents na ako'y live streaming dito sa kids room. So especially during sa Wali lang, no, they will bring their kids dito while they listen also sa sermon. So they will not miss the sermon because na-live streaming dito po sa kids room. No? So mana siya. And then I noticed na very improved no ang atong ang ambience while sa preaching because ang mga kids naman sila dito. And then ang mga parents, they will not miss the preaching. So I told Von feedbacking ko niya, okay, this is experimental. So talang mga parents na yung mga little kids na nagdala sa ilang kids dito, I would like to listen to your feedback, ha? Because if it works, no, we will continue and then troubleshooting natin ta along the way. Okay, sige. So kanak lang. And so, August 21, next month, we will go to Mati for the conference. Itong lecture naman din itong conference sa June, April, itong itulo dito sa Mati, nasa Mati. August 21. And then pagka September 20, namin sa Pasig because it's their anniversary po. I think it's their third anniversary. And then, interestingly, ako'y kasal na mo dito. No? Pero ang kini, the day before sa anniversary, kasunod sa anak ni Pastor Teddy, yung katulungan anak si Warren. No? Si Warren, kasunod siya Saturday evening, then ang anniversary is sa Sunday, pagka Sunday morning. Katulad dito sa katiyan, isabay. No? Sabay yun. So, kuha ko na Pastor, di ko ka-experience yung kanyang klase na anniversary celebration sa Osaka work, church or mission. So, that's the schedules. And then, what else? Okay. While I was listening to the sermon, I always prayed, Lord, please may the members of the church grow sa ilang klase ng preaching. And not just the members, but also our attendees, our friends, mga kining mga daily members, but they come to worship with us, Lord. I pray na kining klase na preaching will continue because kinaklase ng mga minalihan o mga topics mo niya, kailangan nato madunggan. Okay? So I was sitting at the back and I said, I can relax now, and then observe and see sa ginagawa sa Ginoo. Monitor na lang dito sa likod, and then to check that everything is okay. Okay, so kailangan akong announcement, JR, ako i-bike sa mga. Ay, Pastor, yes. Kay Pastor Stay pa ba, no? Pastor Paul, kay Pastor Sir. Sige, sige. Karoon nga Saturday is supposed to be scheduled for Bible school, I believe. Yeah. Unfortunately, we would have to postpone sa Sunday Bible school na to. We have 5 Saturdays sa August. So, mga Bible school students, simula na itong first, third, o fifth nga Saturday sa August. Okay lang. So, isa nga second o fourth. I will not be here karon nga Saturday, so we will make it as first, third, o fourth nga, fifth nga Saturday sa August para sa itong lessons. And then also, this week, natin mga kaubanan yung nagsaulog sa ilahan adlaw ng tawhan. And interestingly, mga asawa sa atong mga kaabag. Asawa sa atong mga kaabag. First, si Sister Gisrael. Wala sa nabing na? Wala. And also, si Ate Ana na nag-celebrate siyang adlaw ng tawhan last Thursday before ng Pastor Peter.
Okay, atong hangyon si Sister Anna to be here in front as we will sing a birthday song para sa iya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dapat tayo maghatag og cake. Happy Birthday, happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God. And may the Lord God bless you. Kaya na happy birthday. Ang sabi ngayon yung mga birthday mo last Thursday. blessed and happy. Blessed and happy, ha? Sana, third option niya. Letter C niya, ha? Sige, happy birthday. O, ginahangin ako ang tanan sa pagpanindog as we will close this in prayer. O, ang mag-closing prayer, mga na po yung mga ampo para mga sister. Mag-aamputa. Blessed be your holy name, O God. Salamat o Diyos sa imong pagkamaayo sa matag sa kanamo. Labi na sa kinabuhi karon sa celebrant ni Sister Anna. Kauban sa ito kang Sister Chesteril nga wala man dinhi apan. Salamat o Diyos na padayon ikaw nga extend kanila Lord sa dugang nga katuigan, dugang nga kinabuhi, uban ang kahimsog niini ang imong kadagaya sa pagpanalangin diya sa matag sa kanila o Diyos. Padayon sa imong pagtugot ang dugang nga kinabuhi pa diya kanila, dugang nga mga katuigan nga nausab ang kadagaya o Diyos, katuigan nga ana ang ilang kadasig sa pagpangalagad sa kanimo. Katuigan o Diyos nga uban o Diyos ang ilang boldness sa pagsulti o Diyos sa kaalam pinagi sa imo nga panabang. Salamat Lord at i-bless sa kining the tithes and the offerings na ginadala sa imo mga kaanakan o Diyos dinhi sa halaran. Itugod Ginoo nga ikaw mahimaya mapasidunggan ining mga halad karon nga ginadala sa imong mga kaanakan o Diyos. Uban sa mga pag-aampo namo nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin usab sa nagkalain-lain mga source of income sa imong mga katawhan. Sa mga nagkalain-lain mga trabaho o Diyos, negosyo, o nagkalain-lain mga panginabuhian nga imong gitugot sa matag sa imong preserbahon panalanginan o Diyos. Panalangini o i-preserba ang mga bahandig nga imong itugot sa matag sa Diyos. Nga kana nga bahandig ikaw ang ma-honor, ikaw ang mapasilugan o Diyos, nga mahimo ka ng instrumento, nga mahimong mapasayon o Diyos, o matamangan ang pangalagad pa sa imong mga kaanakan o Diyos o mapagaan ang mga paagi diha sa pagkinabuhi o pagpangalagad sa imong mga kaanakan. So sa bisan sa mga butang ay imong gitiyag sa matag sa i-preserve Lord o padayon sa pagpadalangin ini. Sa mga bata sa ilang padayon nga pagtubo, itugod nga magtubo sila nga himso. Itugod o Diyos nga magtubo sila uban ang ilang pagtubo sa kaanan o Diyos, pagkahadlok diha kanimo, pagsunod sa imong kabubuton, pagsunod o Diyos diha sa ilang mga ginikanan o Diyos, ingon nga ang mga ginikanan nagasunod sa diha kanimo. Sa matag sa Diyos, mga young people, padayon sa imong pag-iya, padayon silang magakinabuhi usab ng mga batanon, nga diin nagasunod sa imong kabubuton. Tabangi sila Ginoo,
Luyo sa nagkalain-laing mga paagi sa kaaway o sa kalibutan o Diyos, sa pagseduce sa matag sa kanila, apanamong mga pag-ampo, grant them wisdom o Diyos, strength o God, ug ang dami sa sila o Diyos, ug maayong kaugmaon o Diyos, na naang imong paggiya sa kanunay. Kaugmaon nga din ikaw mo ay nagaandam o God, in the name of Jesus. Lord, sa matag sa kanamo, sa mga inahan o mga amahan nga naadili, padayon o Diyos sa pagpanalipod sa tagsatag sa karon. Padayon sa paggiya sa matag sa kanamo, Ginoo. Diya sa matag panimalay, imong ubanan kaming tanan giyahan o Diyos. Bilang mga katauhan nimo Ginoo, luyo sa nagalain-laing mga shortcomings, failures nga among mga nahimo o Diyos. But Lord, kami nagakinahanglan sa imong atapang. Nagakinahanglan sa imong atapang o Diyos, sa imong wisdom o God. Itugod o Diyos na diya sa matag panimalay, sa gihapon mahimong madungog ang imong kaalam o Diyos, true in and true sa imong mga katawhan o Diyos, true sa matag sa kanamo Ginoo. Nga amo ka nang ma-relay sa ganito kanila o Diyos, clearly o God, purely Lord, imong tabangan at tagsatag sa kanamo Ginoo. Giyahan o Diyos, ug sa mga kaigsunan nga wala makaabot din, Lord, ug sa manang sitwasyon ilang ginaatubang karon, among mga pag-ampo ingon nga ikaw mauy mas nahibalo kanila, imo silang likunon, tabangan, giyahan ug panaligdan o Dios. Giyahan mo sila, Lord, ug sa matag sa kanamo karon, samtang kami depart, magapamauli di kaniini nga dapit, Lord, panaligdi kaming tanan. Itugod nga diya sa among pagkinabuhi, ikaw ang mapasidugan sa nakalain-lain nga panahon o dapit o Diyos, asa man kami muadto niining simanahuna sa manang among pagabuhaton nga ikaw ang mapasidugan o mahimaya o Diyos. Nga magakinabuhi o magasubay kami diyan sa kaalam nga gikan kanimo o Diyos. Padayon sa pagban ka na mo Diyos. Itugod, Lord, ang imong guidance and protection maanaa kanunay sa matag sa kanang. Imong ngalan mo ay mapasidunggan, mahimaya o Diyos sa matag sa kanang. Niining imong mga katawhan o Diyos, imong pagawanan sa kanunay, banal to mga naa, Lord, sa naglain-lain mga missions. Ikaw mag-bless, magapanalipod kanila. Iyahi, Lord, ang imong mga alagad, mga mission pastors sa uga, gikan dito sa Pasig, sa ilan ni Pastor Teddy, sa iyang family, sa mission dito ikaw mag-bless, sa Naval, ng Pastor Elias, sa iyong family, and the whole congregation, mag-bless ikaw kanila, Lord. O nga to Lord, sa katiing with Pastor Peter, sa iyong family, sa whole congregation, bless sila, Lord. O sa David o Diyos, sa TNM with Pastor John Paul, sa family and the congregation, sa David, Lord, sa Madam, with Pastor Jason, nato sa iyang tibuok na families, whole congregation, i-bless sila, Lord. Salamat again sa celebrant, sa birthday celebrant, ikaw mag-bless, mag-auman, mag-alikon kanila na tanan. Dalayon ikaw, O Diyos, sa walay katapusan, at ang tanan mo mga activities ninig si manahuna. Amo kining itugyan kanimo, O Diyos, and may your name be honored and be glorified sa tanan nga among pagabuhaton, O Diyos. In the name of Jesus. And now to Him who is able to keep us from falling, yet to present us faultless before His presence with exceeding great joy and glory. To the only wise God, our Savior, glory and majesty, dominion and power, both now and forevermore.
Namustahan, Happy Lord's Day, natay siya demonia, kung saan mo ang higala, Layo ng Diyos.